Oke. Kali ini review barang pertama sudah hadir. Modul Whelen SCS Control masih disegel. Baik, mari kita buka. SCS Control Alpha. Ini ada aux, mix. Ini tombol apa nggak tahu, mungkin disarankan ke saklar lainnya. Nanti kita coba. Ini gue beli di Micro Micro Sirine ya, Alpha. Ini mungkin volumenya, ini mix buat mix. Oke, kita review switch kontrolnya. Oke ya, enak. Oke, ini on off nya nih. Oke, overall bagus. Nanti kita coba. Kita coba langsung aplikasiin ke motornya. Oke, check it out.
see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy.